widzowie o Bethesdzie materiał. Dawno nie było Bethesdy na tym kanale. Z jednego na drugi widzowie skaczemy. Why Bethesda deserved Starfield? No to oglądamy. Koniec pewnej ery. To preface this video, I want to make clear that I'm genuinely a fan of Bethesda Game Studios' work. Not every game they've made is perfect, but truly, no game is. Ej, to dosłownie tak samo jak ja. Ja wam powiem, że jest multum rzeczy, których nienawidzę w grach Bethesdy, ale mimo wszystko uwielbiam te gry. Te gry mają po prostu tak dużo wad, że jakbym je zaczął listować, to by wyszła taka lista, stary. Od interfejsu do systemów walk, stary, do itemizacji, do skalowania świata i innych tego typu rzeczy, a mimo wszystko uwielbiam je. A lot of what I'm about to say is gonna sound, it's gonna sound like I really hate them. And to some of you, that might be a lot of fun. It's a neutral point for me. They've made mistakes, both seemingly intentional and otherwise. Whether you're able to balance the good with the bad or take bad with your good is dependent on how egregious you feel those points stand within your own sensibilities. Bethesda Game Studios, a development juggernaut whose initial claim to fame, that being the Elder Scrolls series, were one of the few game studios to have been projectile launched into the stratosphere of being one of the most known and respected game developers the world over. Bethesda is also notable for being the IP rights holder and developer to popularize Fallout within the broader lexicon of gaming conversation, with titles including Fallouts 3 and 4, as well as New Vegas and... Ej, ja Fallouta 4 nigdy nie skończyłem. Jego się kurwa nie da skończyć. To jest tak dopity. Nienawidzę Fallouta 4. Względem Fallouta 4 mam jeden największy zarzut. Uwielbiam system levelowania z Fallouta. Uwielbiam sposób rozwoju postaci z Fallouta. To jest najlepszy system rozwoju postaci, jaki kiedykolwiek powstał w RPG-ach komputerowych. Tych takich action RPG-ach bardziej może. Uwielbiam go. A Fallout 4 nikt o to nie prosił, a oni go uprościli. I oni go tak uprościli, że on staje się po prostu prostacki i ja nie mogę patrzeć na niego. Ja Fallouta 4 to ogram, może jak będzie jakiś mod, który mu wbuduje system rozwoju postaci z Fallouta 3, albo z Fallouta New Vegas, albo z Fallouta 1 i 2, bo są w sumie takie same, no nie? Pewnie jest taki mod, nie zdziwiłbym się. Ale ja pamiętam, jak w ogóle pierwszy raz na streamie grałem w Fallouta 4, to było... Ja bym chciał powiedzieć, że to było niedawno, ale widzowie 1 kwietnia ja obchodzę 7 lat streamowania i to 7 lat streamowania, gdzie 7 lat temu zwolniłem się z pracy i powiedziałem, a chuj, zostanę streamerem. Więc 1 kwietnia w niedzielę będzie też drunk stream, to polecam widzowie wpaść na streamka, sobie posiedzimy, coś porobimy. Więc ja tego Fallouta 4 to chyba z 3 lata temu ogrywałem. W Rumunii już na pewno byłem. Wydaje mi się, że to było z 3 lata temu. I pamiętam, była jedna rzecz, która mnie tak odrzuciła, że ja prawie zrage-quitowałem, ale widzowie mnie zmusili do tego, żebym pograł trochę dalej. Wiecie, co to było? To był quest, który wymagał od ciebie na początku Fallouta 4, kurwa, sadzenia sałaty. Tam jest taki quest, gdzie musisz iść do ogródka, kurwa, pozbierać śmieci w ogródku, stary, zaorać ziemię i posadzić sałatę. To jest tam jakiś taki absurdalny, kurwa, quest. Ja mówię, ja pierdolę, co ja włączyłem? Czemu tu są jakieś simsy wbudowane? I tak jak nie mam nic przeciwko temu, żeby ten system budowania w Falloutie 4 w grze był, finalnie, nie mam. Okej, niech będzie. Ludzie tam sobie będą domki robić, modować, ale zmuszać gracza do przejścia przez questa samouczkowego, kurwa, związanego z budowaniem domu, to było tak absurdalne, że no wtedy to był moment, gdzie Bethesda się dla mnie skończyła. Oh God. Oh, it stings. Look at that one. Bethesda Game Studios titles have a distinct quality that is unmistakably Bethesda Game Studios. This might seem circular in logic and likely a sentiment expressed a million times Ej, a over. wiecie, że generalnie jak miałbym podać studio, którego najwięcej gier grałem na streamie w ostatnim czasie, to była Bethesda? Ja przez ostatnie 3 lata, widzowie, zrobiłem chyba z 15 playthroughsów w gry Bethesdy różnych. Fallout 1, Fallout 2, Fallout 3, Fallout New Vegas. Fallout 3 to w ogóle co roku było grywane. Daggerfall 3 razy, Oblivion, Morrowind, Skyrim też chyba z 3 razy. Battlespire to też od nich. Potem Starfield. Ja tak dużo gier Bethesda grywałem.
as a weak defense of their games, but it's simply the best way to put it. Bethesda frequently faces a great deal of No backlash jestem for having a skancelowany, to preferred też. format in Ej, to na przykład jak to ktoś ogląda nie na YouTubie i nie ma do końca świadomości historii kanału, no to jestem jednym z niewielu polskich twórców, którzy są całkowicie zblacklistowani w Bethesdzie. Czemu jestem zblacklistowany w Bethesdzie? Bo bardzo negatywnie wypowiadałem się na temat Starfielda i Bethesda stwierdziła, że mnie po prostu ocenzuruje. Dostałem maila, żebym zaniechał moich akcji na YouTubie, krytykując Starfielda. To nie podziałało. Macie film na YouTubie na ten temat, możecie sobie obejrzeć. To mojego kumpla streamera blacklistowali, też skancelowali i powiedzieli, że go blacklistują przeze mnie. Więc jak nie mogli dorwać się do mnie, to próbowali się dorwać do innych osób, które były ze mną jakkolwiek zafiliowane. Tak, słuchajcie, działa Bethesda. Ale to polski dział Bethesdy, to też warto zaznaczyć, no nie? Szybki przerywnik. Widzowie, przypominam wam bardzo serdecznie o tym, że na kanale posiadamy funkcjonalność membershipów i normalnie bym tego nie reklamował, ale mamy cały czas powiększającą się społeczność i coraz więcej osób faktycznie zaczyna z niej korzystać, więc stwierdziliśmy, że dodamy wam kilka perków, jakim jest oglądanie wcześniej wideosów, otrzymanie pocztówki ode mnie, otrzymanie kubka czapki lub jakieś pierdoły, którą za pół roku będziemy się dla was zajmować. I przede wszystkim dostęp do Discorda, który jest zamkniętą społecznością, gdzie często sobie z widzami po streamie siedzimy, gadamy, gramy w jakieś gierki, jak ja nie streamuję, mamy też jakiś taki wolniejszy dzień, co się rzadko zdarza, to też jestem tam dostępny, no i codziennie można sobie podyskutować na jakieś ludologiczne tematy. Macie to pod spodem w guziku membership albo członkostwo, no i tak naprawdę to tyle. Zapraszam do przyjrzenia, no i miłego oglądania materiału, zostawcie lajka. Style of game design that oftentimes is criticized as being too derivative or broadly similar to its prior releases. While I understand this sentiment, it's simply their unique style and approach to game design that ultimately won't gel with everyone. Elden Ring, the game that was widely acclaimed as one of the greatest games of its genre and year of release, that's effectively a pretty foundationally similar title to FromSoft's work on the Dark Souls series, except with an open world design and some changes made to accommodate that. This isn't meant as a criticism. No, I'm serious. I'm talking to you. Stop fucking typing. It's an expectation and something we appreciate. Understanding a creation within the context of a company's culture is perfectly valid. Opening your favorite band's latest CD and finding absolutely zero traces of pre-existing DNA would be quite odd, and an astronomical risk for any creative pursuing this sort of thing. With both Fallout and The Elder Scrolls under their belt, the release of a new mainline Bethesda game generated quite a bit of commotion and a sense of hype amongst gamers. Bethesda's games, being synonymous with absolute freedom of interaction and industry-leading environmental storytelling, are often quite landmark during their time of release, and frequently lauded as industry defining, as well as serving as era landmarks for modding communities for years to come. With how much praise as well as serving as era landmarks for modding communities for years to come. To jest czwórka zmodowana? Dobra, to jest czwórka zmodowana. Ale to takie kolory miało jak z New Vegasa. Ja myślałem, ty chłopie. Ty, bo to jest Fallout 4 New Vegas. Ty, to jest New Vegas przeniesiony na silnik Fallouta 4? With how much praise I'm throwing at Bethesda right now, one might think from a simple glance that anything this company puts out is made out of solid gold and lauded by the general gaming community at large. As a point of reference, The Elder Scrolls V Skyrim, the fifth installment in the series, stands as one of the most financially successful and renowned role-playing games of the last decade. Ej, a Skyrim to też jest straszna beka, bo to jest jeden z tych produktów, których posiadamy po 5 kopii, nie? Sam mam chyba 3 Skyrimy kupione. 60 of millions of copies sold since its 2011 launch. Fallout is no slouch either, having raked in hundreds of millions of dollars for Bethesda across the 5 entries released since being within their ownership as a brand. Not to mention the series is one of the visual beacons of the gaming industry, with the Fallout Boy being one of the most visually recognizable icons within the gaming space, next to Mario, Kratos, and the Merchant from Resident Evil. Bethesda launching a new IP. No,
Any large game developer announcing a new IP into the gaming world is something we seldom see due to the sheer risk and profitability factors. If it isn't Rainbow Six of Duty Creed of Redemption Part 3 2K29, most people don't know what it is, and sure as shit aren't spending $70 on it, so the reveal... Bez kitu tak jest, nie? Że bardzo często się mocno milkuje jeden działający brand, a rzadko podejmuje się ryzyko stworzenia kolejnego. Jest mega mało firm i to są ogromne firmy z ogromnymi budżetami i nawet im nie opłaca się próbować robić nowych IP-sów. W sensie nie, trochę jest inaczej, bo z drugiej strony oni inwestują pieniądze w robienie nowych IP-sów, tylko outsourcują to całkowicie. I w sumie robią coś pokroju Redfalla, nie? No bo to jest nowy IP całkowity, zrobione przez inne studio, które mu dają siano, żeby to wypuścili. Co to jest IP? Intellectual Property. Więc mówi się to w kontekście, używa się własności intelektualnej, czyli wytworzenia całkowicie nowego brandu. Czyli masz na przykład Elder Scrolls jako IP-ka, albo Diablo jako IP-ka. Wiesz, o co chodzi? Prezydent Polski, Ludos. Starfield, to the vast majority of gamers, felt both like an exciting new video game to drop 1,000 hours into, but also something intangibly difficult to hype, since a new IP means zero expectations. This reality will be a factor later in the video, as I suspect lack of transparency, a sin another From space Software robi różne, Dark Soulsy, Bloodborne, Elden Ring, Sekiro. Ty, bez kitu. Bez kurwa kitu. From Software zrobiło i to na przestrzeni ostatnich 10 lat, nie? Wydali DS 1, 2, 3, potem Bloodborne w 15 chyba, Elden Ring i Sekiro, faktycznie. I From Software, co najlepsze, oni każdego, którego wypuszczą, każdy z totalnym bangerem. Nawet chyba jest tak, że każdy następny jest jeszcze większym bangerem niż poprzedni. I Armor. No ale Armored Core to był całkowicie stary IP, nie? Ale też wskrzeszony mocno. Faktycznie był Armored Core, tak, no. Ale no Armored Core to jest 30-letni IP, nie? outer space adventure I can think of off the top of my head. Rockstar? No co robi Rockstar? Riot bardzo dużo takich rzeczy robi, używając swoich poprzednich IP-ków, ale oni bardziej takie indie gamesy, nie? Sobie wydają. Tam od tego, no RDR, no to RDR to wyszedł z 15 lat temu pierwszy, nie? Z którego roku jest pierwszy RDR? Z 15 lat ma, kurwa. Ja grałem w pierwszego RDR-a, jak jeszcze mieszkałem ze starymi. No to widzowie, to było z 15 lat temu. Dobrze strzeliłem. 2009, 2010, no. No, CD Projekt. Riot Games, szczerze, nie wiem, ja się tam za bardzo w Riocie nie orientuję, ale oni cały czas wypuszczają. Mieli karciankę, wydali. Potem mieli tą taką izometryczną grę akcji, no nie? Taki a la HD-sik single player. Kurwa, oni wydali z 10, mam wrażenie, takich już. Oni non-stop coś wydają takiego malutkiego. Jakie studio ma najwięcej nagród roku? O kurwa, nie wiem. Valorant, no bez kitu, no. Sam Valorant nawet był. Dobra, let's go. Also faced All of this just is an additional cut within the foundation of Bethesda's reputation. And so, Starfield released the deluxe edition owners on August 31st, signaling the beginning of a new era of Bethesda gaming. And yet, after nearly 25 years, Starfield feels different. Not entirely the game itself, which is indeed part of the reason we're seeing the reaction we're seeing, with a number of people calling it just Skyrim in space. But something else feels sour amongst the zeitgeist that is the gaming echo chamber. While it might be tempting to attribute the brewing discontent solely on the catastrophic launch of Fallout 76, I believe these issues have been compounding over decades and decades of time. Bethesda has, in various instances, inadvertently and advertently alienated specific fan bases and communities, whether through creative decisions, lack of awareness, financial motives, or a mix of these factors. You guys not have phones? But through all that, one thing remains evident to me. Bethesda's reputation is at the core of why Starfield is a case of death by a million cuts. O, ty, to było dopiero wprowadzenie do Wideosa. Be sure to subscribe if you're liking the video. Thanks. I think a good place to start is with this simple question. Morrowindzik. Daggerfall. Jezu, jak ja kocham Daggerfalla, Oblivion. Nostalgia. To będzie odpowiedź.
Skyrimek. What was your first Elder Scrolls game? Everybody tends to have a different answer, and as kids turn to teens and into adults, the question exceedingly leans in favor of Skyrim or none. I played Fallout. Whatever your answer is, whether it be Morrowind, Oblivion, which is the best one, or Skyrim, you likely hold Co? Jak Morrowind był najlepszy? Co on gada? game to high regard as being one of the few games Czy that was Oblivion? able to absorb you unlike any game ever had. Frequently, enthusiasts of earlier installments like Ty, no ja wam powiem, że ja na przykład za dzieciaka ani w Arenę, ani w Daggerfalla nie grałem, ale pamiętam jak poszedłem do... Oblivion powiedział, okej. To mi kumpel pokazał Morrowinda, nie? I odpaliłem tego Morrowinda u kumpla, gram, stworzyłem postać, nie wiem o co chodzi, wychodzę z miasta, tu Max spada. Ja mówię, kurwa, co jest, nie? Ja mówię, że coś się zgliczowało chyba, że to bug jakiś, że tak być nie powinno, nie? On mówi, nie, ja też tak miałem. Biorę, lutuję maga, zakładam jego zbroję na siebie i idę dalej, jessa, nie? Morrowind will criticize Bethesda for the Ja simplification strasznie lubię w Elder Scrollsach to, że tu jest full loot na przeciwniku. Czy widziałeś akcję Capcomu? Nie? A warto zobaczyć? Capcom Stock. O kurwa. No... Tylko w czym to jest podane? To jest podane w junach japońskich, tak? Przed premierką pikowało 3200, teraz mamy 2800. Ale to się chyba tak jakby wyrównało, nie? Do poprzedniego. No kurwa, wygląda to na bardzo duży spadek. 2700, 2500, no tu w 23. No spadło. Ale ciekawe, czy to w ogóle będzie spadać, nie? Jeszcze. Bo to zaczęło spadać od wczoraj tak bardzo mocno. Dobrze, kurwa. Ale nie, to myślę, że to chyba normalne, nie? Biorąc pod uwagę fakt, że po premierach z grami tak często się dzieje, ale oby spadało dalej. W Kingdom Come też jest full loot? Tak. and restrictions they perceive in subsequent sequels. It's me. I'm bitching. Wherein I found immense depth and joy exploring Tamriel on my Xbox 360 back when I was a kid. I found Skyrim's console release to be demonstrably simple and unengaging. That isn't to say that Skyrim is a bad game, though most people aren't as diplomatic on my game good, your game literal human shit conversations as I can be. Taking a quick step back from this train of thought, I just want to ask you guys a random question. Who are the single most difficult people to please within circles of fiction? Is it A, fantasy genre fans, B, devotees of science fiction, or C, aficionados of history and politics? Why don't you guys chime B. in with your answers below? I won't give you time to guess. 100% B. I can't even tell you how many conversations I've had about Bethesda that invariably lead to people reminiscing about their preferred Elder Scrolls game and contending that the Muzyka z simplification Cupheada. of the game's core mechanics transformed it from something akin to Dungeons and Dragons with the dice rolls turned off to The Hobbit. And I'm not talking about the books. I'm not even talking about the first movie either. From a very foundational level, it was clear that Bethesda's ambitions were less centered around making games that evolved and progressed in mechanical complexity and depth, but rather... No nie, wręcz przeciwnie. One się cały czas uproszczały. Każdy kolejny tytuł Bethesdy był coraz to kurwa prostszy. I już Fallout 4 pokazał, że Bethesda doszła do momentu, w którym te gry przestały być RPG-ami. served as accessible I Starfield to idealnie pokazuje. Bethesda nie robi RPGów, kurwa. Ja się tego najbardziej boję, że oni wypuszczą Tesa 6 i on kurwa nie będzie RPG-iem. Że on będzie miał taki system rozwoju postaci biedacki. entry points for game fans who usually always skip the cutscenes to get to the gameplay already. Which is so ironic because the only game PS5 fans, mind you, the current leading platform by a country mile, are interested in boasting about is a literal D&D simulator with more depth than your mom's. They simply have a reputation of oversimplification within a genre where the majority of the game's No, diehard dokładnie tak fans jest. want more, not less. They're also the company that made Horse Armor, which was the very beginnings of microtransactions, which is To już pełnoletnie jest, widzowie. Ostatnio się also nauczyliśmy. shitty. Continuing down the line, we come to one of my all-time favorite video game franchises of all time, the Fallout series. This one is fascinating because I believe its roots dig at a level that might have influenced my generation quite a bit, especially amongst tastemakers and modern content creators over the age of 25. I know, basically dead. Fallout, as a Bethesda property, begins at the number 3. Ja pamiętam, jak Fallout 3 wychodził, to on był strasznie zhejtowany. Jego ludzie tak hejtowali, on mimo wszystko w miarę dobrze się zamortyzował czasowo,
ale ludziom się mega nie spodobało to, że on z turowego systemu przyszedł na otwarty świat, nie? Teoretycznie Fallout zawsze był otwartym światem, no ale to był już 3D otwarty świat, nie? To już był zupełnie inny system, no i to się też zmieniło w grę akcji. Co prawda był VAT, który dawał ci namiastkę tej turowości. A ja na przykład wtedy byłem dzieckiem, nie? Które było za głupie na ogrywanie Fallouta 1 i 2 i mi o wiele bardziej przypadł do gustu Fallout 3, ale no to kurwa trzeba przyznać, że Fallout 3 jest o wiele bardziej uproszczonym Falloutem względem 1 i 2. Nawet fabularnie, nawet sidequestowo, nawet w postaci progresji głównego wątku fabularnego. To jest prawda. No Fallout 3 stał się taką... Wiecie, tam jest dużo eksploracji, tam jest dużo free roamu, tam jest dużo jakichś wątków pobocznych, które sobie możesz robić, no ale niestety Fallout 3 no nie pozwala ci pójść i zrobić ostatniego questa tego po prostu, tylko musisz przejść po całej linii, po całej nitce, tak jak każe ci deweloper. Chyba z jednym takim wyjątkiem, że tam idzie wieżę radiową skipnąć, nie? Tam da się skipnąć pewną część szukania tego ojca, ale nie da się skipnąć całości, nie? A w Falloutie stary 1 i 2 możesz prawie wszystko skipnąć. 90% gry możesz skipnąć jak chcesz. Fallout 3 was Bethesda's very first game within the universe. You see, Bethesda was not the original rights holder of the Fallout Tak, symulację, no możesz znaleźć, dokładnie. Możesz znaleźć symulację, ale to na tym się kończy, potem musisz poprowadzić to, nie? license. That honor fell upon the now defunct gaming publisher Interplay. Black Isle Studios, the gaming collective responsible for in part creating the Fallout brand, are the roots of the near entirety of the Fallout identity we see marketed and sold at every GameStop and Target clothing rack worldwide. After Interplay's demise, Bethesda secured the rights to the Fallout IP and promptly embarked. Fallout 3 ma są dwie rzeczy, które Fallout 3 robi genialnie i żadna inna gra tego nie powtórzyła. Uważam, że Fallout ma jeden z ciekawszych samouczków, jakie kiedykolwiek powstały w grach, ale Fallout ma najlepszy quest wprowadzający do otwartego świata, jaki kiedykolwiek powstał w grach komputerowych. Questline Moiry jest majstersztykiem takim totalnym. To powinien być blueprint robienia questów w grach z otwartym światem, który wprowadza cię do świata gry. I nie spamuje ci kurwa 20 okienkami, tu jak zrobisz to masz to, tu jak zrobisz to masz to, tu jak zrobisz to masz to. Tylko to jest quest, który na twojej własnej skórze testuje cię i uczy cię przy okazji mechanik. Cześć Shirbon, siema. Uwielbiam quest Moiry, naprawdę. Kurwa, to jest tak dobrze zrobiony quest. Jak dla mnie to jest totalny blueprint do robienia czegoś takiego. To cię nie odsyła do kliknij escape i przeczytaj, co masz napisane w dzienniczku, tylko pójdź na pole minowe, wysadź sobie nogę, tylko po to, żeby potem nauczyć się leczyć. Tak, to jest ta typiara w Megatonie. To jest super. Ogólnie Megatona, tylko ja nie wiem o co chodzi. Megatona jest tak skonstruowana. Ja tego Fallouta 3 przeszedłem kilka razy na pewno. Ja zawsze się w niej gubię. Ale uwielbiam Megatonę. W ogóle sama idea tego, że możesz bombę zniszczyć, no nie? A ludzie na necie kręcą bardzo dużą bekę z tego, że jest w Falloutie 3 taki quest, gdzie są zombiaki i jest ten wieżowiec z tymi bossami mafii. I te zombiaki błagają, żeby mogły żyć z ludźmi, że oni są dobrzy i w ogóle, że oni będą pomagać i w ogóle. I możesz nakłonić ludzi, żeby się asymilowali z nimi i wpuścili zombiaków. I jak to zrobisz? I wpuścisz tych guli do tego towera i wrócisz tam potem, to okaże się, że oni zabili wszystkich ludzi i przejęli to. I nikt nie wie, co Todd Howard miał na myśli, projektując tego questa. Można się tylko domyślać. Todzik takiego questa zrobił. Ciekawe, o co mu chodziło. Their notorious Gamebryo engine, same engine used in The Elder Scrolls IV Oblivion. This marked the first occasion where Fallout's universe could be explored from a
first-person perspective, and Fallout 3 would become one of the pioneering open-world single-player FPS games on the console market. Upon the release of Fallout 3, To jest coś, co mnie bardzo dziwiło, jak wychodził Cyberpunk, bo bardzo dużo osób wtedy tak jakby traktowało Cyberpunka, jakby to był właśnie zupełnie nowy typ gry, który nie istniał wcześniej. Czyli właśnie połączenie RPG i strzelanki. A wtedy zawsze mówiłem, kurwa, przecież Fallout 3 już to robi, nie? it swiftly earned accolades as a technological marvel and a milestone in entertainment, immersion, and world building. This sentiment resounded loudly for years, even following the release of the now beloved Fallout New Vegas. Nevertheless, as Ja time nienawidzę marched New Vegasa, onwards, kurwa. a discernible undercurrent of discussion Pierdolę began to New simmer within Vegasa. the Fallout community. A ktoś się może zapytać, dlaczego ja nie lubię Fallouta New Vegasa? Nienawidzę wątków detektywistycznych i politycznych w grach, a ta gra bazuje na takim wątku. Nienawidzę, kurwa. Serio. Tak mnie wkurwia główny questline w New Vegasie. Znaczy, no to jest Fallout 3, tak naprawdę. Z innym światem, z innym głównym wątkiem. Ja nienawidzę New Vegasa. A bit of controversy fueled by some questionable decisions made by Bethesda towards its hired developer at the time, Obsidian Games. To provide context, several prominent figures from Black Isle Studios had migrated to Obsidian, largely consisting of former staff. When game development studios disband, it's quite common for substantial portions of the original team to establish new ventures. So you frequently witness company leaders or key personnel departing or being let go from one role, only to swiftly regroup in a new company, often with a significant portion or nearly all of the original developers, preserving the company's initial culture and identity. This was a significant point of interest for gaming enthusiasts, realizing that Obsidian was Kurwa, nie tasked grałem with w to do creating a tej new pory. Fallout game, marking the series' return to their creative hands since the closure of Black Isle Studios. Bethesda even offered Obsidian a bonus. Co on tu, kurwa, robi? To on dubbingował coś? On nie żyje, nie? On chyba umarł w tym roku. W tym roku. Co tu, kurwa, Chandler robi? Chandler dubbingował jakąś postać? Bennego dubbingował. Co ty gadasz? Nie wiedziałem. No, też się dziwię. Matthew Perry. No, Chandler. Moja ulubiona postać z Friendsów. If Fallout New Vegas reached an 8.5 review score. Bethesda looked like the good guys for sharing the license with them. Ej, kogo and widzowie game- wolicie z Friendsów? Rossa, Chandlera czy Joeya? Mi Amanda często mówi, że ja mam najgorsze cechy ich wszystkich. Game fans got to be excited to see a more true to form, lore accurate form of the game they love so much. Oh, by the way, did I mention that with the release of Fallout 3, Bethesda took grand liberties with the game's tone, atmosphere, world, characters, and more, while still labeling it a third entry within the game's timeline of releases? The fans didn't like that very much, and needless to say, it's a bit of a reason why some older, diehard fans refuse to show an ounce of respect to Bethesda and recent Fallout titles in particular. They took something that people grew up with and retconned and reframed Ty, huge to chunks of mówiłem, it no. to suit a more marketable and simplified approach for general gaming audiences. Upon the release of Obsidian's Fallout New Vegas, it received solid reviews across the board, but failed to meet Bethesda's initial review benchmark of 85%. They missed it by 1%. A single percent stood between them and their necessary minimum review benchmark. That single point served to excuse Bethesda from any ounce of decency and meant that nobody at Obsidian got their rather large bonuses if the game was able to A w tym momencie wyobraźcie sobie, że nawet nie byli nominowani do gry cross roku. this hurdle. When word of this got out, it no doubt served to further sully Bethesda's reputation and began to depict them as bullies, especially towards the creatives who helped found the series they were profiting off of to begin with. So with that, we have Elder Scrolls fans upset at the oversimplification of their favorite game series, while in a genre denoted with extremely die-hard and wide-reaching individuals within fantasy forms of media, and basically everyone and their mother pissed at Fallout because Bethesda screwed over the original artistic minds behind the series with ultra-tight deadlines, unreasonable work-life culture, and a missed bonus payday for all the insane strain they were under to begin with. Aside from baiting fans with near infinite re-releases of Skyrim, which, by the way, guys, please stop buying those. It's why you aren't playing the next one. And the introduction of Creation Club Ej, z czego to jest content, which is soundtrack? Kojarzy soundtrack, ale nie wiem z czego. Z czegoś PS-owego. To nie jest Mario?
To Nintendowe. Microtransactional versions of mods for PC users, Bethesda had one more giant load to drop on everyone. One more proverbial beast to bear fangs into the eyes of gamers everywhere. Wiecie co generalnie poza Falloutem 76 mocno zabiło Fallouty? PEGI. Fallouty to były gry strasznie groteskowe. Tam były absurdalne rzeczy, kurwa, w Falloutach. I to niestety zostało zabite. Przez PEGI i przez to... Przecież w Falloutie 1 normalnie miałeś stary perka za zabijanie dzieci. No teraz już takich rzeczy nie ma w grach komputerowych po prostu. No jest to zabronione prawnie, nie? Ale Fallouty miały bardzo dużo takiej nieuzasadnionej przemocy. Dużo questów, które były związane z eksterminacją ogromnych połaci ludzi, nie? Będziemy oglądać zaraz Jazd Nostalgii. I think it's impossible to discuss the origin of the fervent distaste of Bethesda without mentioning the launch of Fallout 76. While 76 has its fan base and has gotten substantially more refined and content-rich since its launch, it's undeniable that its launch was emblematic of a Bethesda unwilling and unable to compromise financial stability over any other avenue of the game's existence. This financially driven, frenzied launch period gave players and bystanders ammo for months, as Bethesda stumbled with pre-order bonuses, exterior marketing ventures, and anything resembling PR and community outreach. Fallout 76 fits within the timeline recent enough for nearly every generation currently alive on the planet to have some degree of cognizance of how embarrassing that launch was for Bethesda. Some argue the state of its release was indicative of Bethesda's financial desperation following such long periods of operation without consistent finance from microtransactions or a steady release schedule. I feel Bethesda's pivot into publishing was also emblematic of this financial insecurity in the company, which naturally makes sense for Microsoft to be the ones to bail them out and assist them in making financial operations less of a burden overall. They want to make monstrous amounts of money, but not. Ej, ja bardzo długo byłem ogromnym kopiumistą, jeśli chodzi o przejęcie Bethesdy przez Microsoft, wiecie? Jakbyście poglądali moje streamy sprzed 3 lat, to ja bardzo pozytywnie wypowiadałem się na temat tego swapa. Not being stressed about needing that monstrous amount up front to keep the doors open helps. But I mean, all of that is in the past. And yet we still see a large number of younger voices still screaming Bethesda's past transgressions. Reality is, every game console has generations, and every year has demographic changes. So it wouldn't surprise me if 99.9% of the kids on TikTok and YouTube calling Starfield an embarrassing, typical Bethesda game haven't really even played one of their more RPG-centric titles in their lives, which is fine. I mean, a 17-year-old today was like, what, 5 years old in 2011? Why are you crying? When I was a snot-nosed 11-year-old kid who wore his gamer badge and played his video games the way a good gamer boy should, I looked up to the gaming outlets and television networks like G4 to serve as a reflection of gaming culture I so desperately wanted to be a part of. This meant that game reviews, previews, chat boards, and anything with the word game in front of it were places I cultivated and refined my own understanding of what a good game was and what a bad game was. No more was I interested in playing crappy licensed games of my favorite TV shows and movies growing up. I'm an adult now. Mommy, I want culture in my media. I won't stand for this drivel. Give me balance and inspired design. Give me Devil May Cry 4, Mommy. Oh my god. When gaming outlets collectively agreed that a game or series was considered to be exemplary of the brilliance of the industry at large, it would become a parroted talking point amongst everyone. We value discussing things as absolute truths and found every opportunity to sling
hate from the other side of the room to those unwashed PS3 kids or the Xbox. Inheritance of perspective isn't exactly a gaming exclusive notion. In fact, it infects every facet of humanity at large and is much deeper than pixels on a screen. However, by nature of this very reality, inherited perspectives and criticism with the intention of being perceived or declared a more informed and studied individual, that's definitely something pre-existing, but compounded by unrestricted internet access. Some real touch grass type shit. The good old days. Eventually, it can quickly become a battle of figuring out if those who have genuine complaints are actually individuals who in good faith tried something, and distinguishing between others who are taking a broad and Ale approach and ludologicznie copying gada. their own perspectives from the zeitgeist in an attempt to capitalize off of it, whether it be via ego padding or actual social media standing capital. Likes, retweets, stuff like that. I really need to make clear that I am not talking about individuals who have played these games, tried these games, ran into bugs with these games, and ultimately just didn't have a good time with them. You are excluded from what I'm talking about. I'm talking about people who get joy from parroting opinions that they have no founding or understanding over. Okay, if this is the entire shit sandwich on the plate, I'd say it's pretty obvious why people take issue with Bethesda and their games. I didn't poczekaj, mention the kurwa. overpromises of Fallout 76. Ej, mnie jakoś zaślepiło. Czy on w pewnym momencie zmienił ten argument, czy o co chodziło? On pierwszy zaczął gadać o ludziach. Aha, nie, dobra, wiem, strzeliłem, Jezu. Ty, ja myślałem, że on zmienił argument. On na początku gadał o tym, że ludzie, którzy tak naprawdę krytykują te gry, to są ludzie, którzy robią to w dobrej wierze, bo oczekują lepszych produktów. A potem zaczął mówić o tym, że jest grupa ludzi, których trzeba wyłączyć z tego, i tam mówił, że to są ludzie, którzy po prostu tylko dla czystej dyskusji i pokłócenia się z kimś online, co są wypierdoleni z tej grupy przez nie. No okej, bez kitu miałem jakieś And the zaśmienie. iconic Bethesda trademark of dumbing their sequels down with Fallout 4, which is a testament to just how long this video could be. There's been millions of tiny incidents that have amounted to Bethesda having such a bad reputation. But none of these explanations or reasons really articulate why people are so mad at Bethesda today. Not only is this a new full-fat Bethesda game, something we haven't truly seen since Fallout 4 in 2015, but it's a console exclusive as well. That's right, this game will never make its way to a PS console due to Bethesda's ownership belonging to the manufacturer of the company in direct competition with them. Which means, not only are people leveraging, and to be fair, rightly so, the many controversies and issues Bethesda has brought Starfield był ekskluzywem? Nie wiem, jakoś totalnie mi to wyleciało z głowy. upon themselves and their countless diehards, myself included, but they're also entrenched in the revitalized console war. This makes things rather tricky, since the majority of the conversation against Bethesda is leveraging ammo someone heard from someone else whose older brother did play a Bethesda game once. But that's inherited hate, and something Bethesda earned through ill will to their communities and adjacent studios and fan bases. The discourse you're seeing around the game appears to be 30% genuine and decent criticism, and 70% an actual visual representation of a Fortnite pregame lobby, except everyone has several bans on their account and they don't even play video games. Ultimately, this video will be rather sparse on direct criticisms of Starfield, since I intend to release a proper in-depth Dobra, review of the game zaczynamy itself hejtować without tego. the hysteria and groupthink surrounding the release itself. That's sort of what this video is for. But I feel I'd be remiss to not at least briefly touch upon the issues even Bethesda fans are expressing about the game itself. Because sure, the issues people have can be anywhere from deep-seated to echo chamber fodder. Ultimately, Starfield has issues with the game itself. These issues, when compounded on the very real reality that in our current year of 2024, design decisions such as invisible wall prompts and near infinite loading screens aren't just immediately thrown out in the design room, is a testament to where we've gotten thus far. I have Mi my się own wydaje, fringe że w całym conspiracy Starfieldzie theories. najciekawsze jest to, że Starfielda marketingowali w taki sposób, że to jest gra, która jest w tworzeniu od 25 lat, bo 25 lat temu Todd Howard wpadł sobie na pomysł tego, żeby stworzyć grę w kosmosie, bo tego jeszcze Bethesda nie miała. I to jest gra, która zdechła w miesiąc i nie ma bata, że stanie się klasykiem. A na pewno były takie aspiracje, nie? As to why these issues exist, and they all start with Pytanie za 200 punktów. Starfield czy Dragon's Dogma? Wiesz co? Opowiem ci tak. Ogólnie uważam, że gameplayowo Dragon's Dogma jest lepszy od Starfielda i to na pewno, ale z drugiej strony Starfield byłby bardziej moralnym zakupem, bo jebać Capcom.
No i tak to wygląda. the capital S. Ultimately, these issues do serve to harm the overall package Bethesda spent the better part of a decade putting together. So, where do we stand with Starfield as a product, and how does it impact Bethesda's reputation as a game developer? Invisible walls are a very real thing that players are running into in Starfield. While the boundaries are rather large, they're ultimately incredibly questionable coming from a studio whose entire claim to fame was creative, ever-expanding, and breathtaking environmental designs that felt near limitless compared to their contemporaries. And while game developers have come a long way since Fallout 3, the reality is, open-world gaming is the trend of the decade, meaning a great deal of the awe-inspiring shit we're seeing in Starfield are things other developers have seemingly done and done better. No Man's Sky, a game frequently brought up in direct comparison to Starfield by people who likely played it for a week and never played it for a second thereafter, bars, was simply able to do interstellar breadth better, and with more finesse than Bethesda ever could. And while I'll touch on my defense and gripes I ultimately really do have with the design choice in another video, it does, at least on paper, paint Bethesda as a studio losing touch with its ability to push boundaries and create technological marvels in the gaming space. Fast traveling does much the same and with more fervent consequences. Ultimately, every Nie no, latanie statkiem w Starfieldzie to jest taka beka, kurwa. To jest... Budujesz cały statek, latasz pomiędzy planetami i to się sprowadza do tego, że siadasz za sterami i klikasz OK, leć tu. Mi się wydaje, że o wiele więcej osób by polubiło, znaczy to na pewno, ale że Starfield miałby o wiele, ale tak o wiele lepsze oceny, jeżeli byłby faktycznie system przemierzania kosmosu, kurwa, statkiem, nie? Naprawdę, to by dodało tak dużo, kurwa, imersji. conceivable playstyle in Starfield will run into the issues of loading screens. While short when installed on an SSD, still ultimately breaks up large swaths of content, leading to an experience that ultimately feels like a series of designed sections rather than a cohesive open world. And while they don't bother me as much as some, they ultimately are far too frequent for even my own sensibilities. The areas you visit tend to provide a great deal of freedom, detail, and complexity, especially when you're trying to even remotely map out some of the cities and their many inhabitants and nuances. No, the planets are barren as hell, and often very repetitive, and that means exploration is a major crux in people's enjoyment. Jak oglądam materiał o Starfieldzie, to mam straszną ochotę, słuchajcie, pograć w Master of Orion 2. Graliście w to kiedyś? Ta gra jest tak zajebista, musimy sobie... może kurwa dzisiaj popykamy w Master of Oriona 2 i chuj. Something that indeed made me take pause and reconsider how to approach and enjoy the game on its own terms. This isn't a traditional Bethesda style of content delivery and format, and that's not okay to some and adaptable for others. But ultimately, this video, once again, isn't about criticizing, understanding, and identifying with Starfield as a whole. It's about understanding where the negative sentiment Bethesda is drawing from social media is coming from. So it's impossible to not see infinite loading screens as anything other than a joke in the modern era, especially when we're only a few short years away from what will very well be the most impressive open world we've ever seen fleshed out in gaming. The final point I'd like to address is Bethesda's consistent use of the creation engine, the game engine of which every Bethesda game has in one way or another been created from. Yes, the creation engine has gone by over 100 names, but is ultimately derived of the very same tech that was used to build the Elder Scrolls Morrowind, a game that came out when the dinosaurs were still around. Ej, to jest bez kitu, to jest... Ja nie wiem, jak oni to robią. Ale zastanawiam się, czy ten po prostu Creation Engine nie jest już tyle razy zupdate'owany, że to jest już, wiecie, Creation Engine 3.0? Czy... No ale z drugiej strony, na przykład rzeczy, które nie działają w Morrowindzie, to są rzeczy, które nie działają w Skyrimie, w Oblivionie i w Starfieldzie. Że ma bardzo dużo w sobie zaprogramowanych takich rzeczy, których oni nie są w stanie przeskoczyć. Nawet te gry mają wszystkie, kurwa, te same błędy interfejsu, nie? While it's quite common for game developers to iterate and keep their own in-house game engine technology over the course of decades, rather than purchasing and learning off-the-shelf game engines such as Unreal or Unity, this doesn't mean that they've come with such fervent distaste as Bethesda's in-house game engine has drawn. Creative Engine 2.0.
the engine used and updated for Starfield bears all the familiar marks of a Bethesda game. Many find these telling signs of jank and poor engine stability to be quite unsightly and call for Bethesda to reconsider its use. Now, I'll be the weirdo who defends the use of this game engine. Bethesda and their relationship To ja bym chciał zobaczyć, jakby Bethesda zrobiła grę na innym silniku. Ciekawe, jakby to wyglądało. Jakby Bethesda zrobiła grę na Unrealu. Tak, jestem ciekawy, jakby to wyglądało. with modders have always been a symbiotic and net positive situation. Modders understand and know this game engine. Adam, co ty piszesz na czacie? Zaraz do Karoliny wysyłam wiadomość. And Bethesda's continued use of it might come off as incompetence, when in reality the engine was designed for the very same level of customization and freedom a great deal of people laud over with games such as Dungeons & Dragons as a mechanically free and customizable gaming experience. Bear in mind, Bethesda has been including built-in modability since Morrowind, allowing everything from tweaking individual stats to personal tastes to creating huge swaths of fan-made worlds to share with others. Modding is a staple of the Bethesda game. Virtualizing this sentiment and allowing for vertical and horizontal freedom, the likes of which Bethesda has allowed players, means hard-coding anything could prove to be roadblocks and ultimately restrictive to player freedom. While this notion seems quite forgiving of Bethesda, no design decision exists without consequences. And boy oh boy, is it Still clear there's fair. been consequences. Playing a Bethesda game for longer than 10 minutes without seeing something absolutely fucking stupid and immersion breaking is super unlikely to happen to the average player. What this means is that for every consideration made for freedom of expression and modability comes with it 40,000 bugs that will detrimentally stick with every individual who experiences their games, leading to a pretty fair impression that they make games quite poorly. And I won't necessarily fight you there. Bethesda games, at least for me, are always purchased with a twofold consideration. The first being, is this a game that in its current state I could find myself deeply indulging in the world and characters in a way that makes me feel that I'll get my money's worth? And the second being, based on the atmosphere and state of enthusiasm of the core fan community, will this serve to be a fruitful and enjoyable modding platform for me to experiment with? Oftentimes, Bethesda nails the latter, and in the case of Skyrim is fully capable of not nailing the former, at least to me. Starfield was close to not nailing the former again, as I'm not that big a fan of space and sci-fi, but did ultimately come away surprised at just how interesting and visually compelling I found my time with Starfield to be. However, in a seemingly first-time instance, Bethesda has gone beyond nailing the latter and full-on nuked it with a million thumbs-ups from me. The broad availability of surface real estate allotted to Starfield means the degree of diversity and modding capabilities are near limitless. This is Bethesda at its most Little Big Planet, and I am beyond excited to see what stories and adventures modders make, especially amidst the controversial era of AI design and voice acting that we currently live in. Ultimately, Bethesda's use of the creation engine makes them look like they're bad game designers, and while they do questionable things in pursuit of their own unique fingerprint of their releases that ultimately get tweaked in the first week of release, it does ultimately make them look worse than what they're capable of. Bethesda's long-standing hatred has come down to their stern and ignorant stance towards its many communities and fans, but also the state of their game releases as buggy and feature incomplete titles. Through short-term monetary cash grabs, they have pushed their way into the collective consciousness of the gaming masses and become one of the single largest game developers in the entirety of the industry. However, having done so, they've lost the good graces of gamers from nearly every single demographic through one controversy or another. While I know Bethesda finds 1,000,001 ways to be hated, they wouldn't still be around if they didn't just have a way with their design processes that truly did compel and inspire creativity and inspiration in the countless fans they've accrued through all the years they've been a company. Modding is a major part of the Bethesda ecosystem, and while some mods work towards reworking what Bethesda has done in order to fix the games, oftentimes players are adding more content to expand, engross, and fill out their world beyond the immense amount of work. To jak wygląda modowalność Starfielda? Z Starfieldem chyba jest tak, że moderzy uznali, że gra jest do dupy i nawet jego ludzie nie chcą kurwa modować, nie? Bethesda already does put into its stories, settings, characters, and items. While what rests beneath the surface is a nuanced, fun, diverse, and gorgeous video game, when it's not doing this shit, when it comes to the fundamental evolutions of the game formula, utilization of their money to put into research and development,
a superior platform which they can develop their games, what it all boils down to is Starfield's a pretty good Bethesda game. But when nobody likes you, there's always somebody else singing a similar song who you can listen to guilt-free. Co ty gadasz? Ale kurwa dziwne podsumowanie. Czy myślał na końcu, że w sumie Starfield to jest giga dobra gra? Aż ciekawe jestem komentarzy. Bethesda robi RPG dla ludzi, którzy nie lubią RPGów. Ty, ja nie wiem. Ty wylistował tyle problemów w Starfieldzie, po czym powiedział, że jest dobry. Może mu chodziło, że to jest dobre w kategorii gier Bethesdy, które już są i tak bardzo mocno wykastrowane? A może taki żarcik na koniec? No nie wiem, dziwne. Jemu chyba o to chodziło, no nie? Ja bym tak obstawiał, że w tej kategorii gier Bethesdy obecnych